গাপে মারা যায় গাপে মারা যায় গাপে মারা যায় প্রেমাজে প্রেমাবি ওনে ভাই সবু আসার বিশ্বাস বলে অচল চলে বিশ্বাস বলে অচল চলে কিন্তু প্রেমর বলে কিন্তু প্রেমর বলে কিন্তু প্রেমর বলে চলে সংসার প্রেমমি ওনে ভাই সবু অসার প্রেমরে মিলে প্রেমরে মিলে বিশ্বাসে চালে প্রেমরে মিলে বিশ্বাসে চালে জীবন রসা ধরি যে বাভ রসা ধরি যে বাভ রসা ধরি হে ভব পার প্রেমামি ওনে ভাই সবু আসার গাপে समर्पित करता हूँ प्रेज द लॉर्ड प्रेज हालेलुया हालेलुया वर्तमान आमे मतदान नेबा आउ कन्यांकर अभिभावक वा पिता आउ समस्त तरफ से आउ से मत प्रकाश करेंगे जदि सी ना दादा के बड़ बापा जब अच्छा से माने जेकोसी व्यक्ति समस्त मत से परिप्रकाश करेंगे धन्यवाद से प्रकार जड़े आउ से मत प्रकाश करेंगे बहुत धन्यवाद आमनकर मांडलिक हिसाब रे आमनकर व्यक्तिगत हिसाब रे मध्य आमे संपूर्ण इच्छा प्रकाश करू कारण जोत्सना रानी को मुना को देबा पाए आम संपूर्ण इच्छा प्रकाश रही इच्छा आमे प्रकाश करू वर्तमान आमे बरम को आमे अनुरोध करू से जदि बर जात्री रे आसी बर बेश आसी तथापि मांडलिक भाव आमे तांको आमे पचारछु तांकर मत से प्रकाश करेंगे संपूर्ण इच्छा मोर संपूर्ण इच्छा यही समय समस्त मत नेलु आ जनकर मत नेबा कन्या पिलांकर
संपूर्ण इच्छा अच्छी बोली से प्रकाश करुछंती धन्यवाद आमे समस्ते करतार दबा धन्यवाद आज्ञा परिचालना करिबे धन्यवाद କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହୋ ବାଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ବରପିଲା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ୁଛି କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ଆପଣମାନେ परम पूज्य मंगल साधन करी धार्मिक स्वर्गीय प्रिय प्रभु जीशु तुमरी आश्चर्य पवित्र पराक्रम नामर धन्यवाद प्रशंसा गौरव करिछु पूर्व संकल्प योजना अनुसार प्रभु शताब्दी बाप्टिस्ट मंडली बड़पदार एक पुओ सहित स्थानीय मंडली देवलार एक झील सहित प्रभु आज शुभ विवाह कार्य करने प्रभु तुम्हें उपस्थित अच्छ बोली तुम नाम धन्यवाद करी कार्य तुम उपस्थित रुह एवं तुम उपस्थित समस्त कार्य जमी परिचालित पार प्रभु एथपाई तुम्हें दया कर प्रभु यही सकल निवेदन प्रार्थना तुम्हें शुणीछ बोली तुमको धन्यवाद दे शीघ्र आसुवा प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ निवेदित आमेन ସମ୍ପାଦକ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଯଦି ବଡ଼ ତରଫରୁ କନ୍ୟା ସୁପାରିଶ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବେ এই সময় শতাব্দী বাপ্টিস্ট মন্ডলী বড়পদা সেমানଙ୍କର বর ଆମଙ୍କର ମୁନାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟାଦି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ବି ସେମାନେ ପୈଠ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ପାଇଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁନାଙ୍କର ଯୋଛନା ପାସରେଡଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଆଣିଥିବା ଚିହ୍ନା ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସେଥିପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି प्रथम हूँ पवित्र बाइबल एक गोटे सुनाहार कानफुल एक गोटे हाँ धन्यवाद आओ अनेक रही मोती रही मथामणी रही चिन्ना शाढ़ी इत्यादि सब रही पढ़ीदेवे सुनाहार है कानफुल हाँ मथामणी मोती चिन्ना शाढ़ी दुई गोटे विवाह शाढ़ी ओढ़नी नाइटी झर्किश टवाल टर्किश टवाल रुमाल एवं चूड़ी अनेक जिनस अच्छी पढ़ा नहीं समय सापेक्ष सब 48 गोटी जिनिस से तालिकार रही मामूल शाढ़ी 30 गोटी सहित 48 मोट 5,82,895 टंका यार सर्वमोट टंका हूँ 5,82,895 टंका मात्र पढ़ले समय सापेक्ष हेतु मुझे बंद कली आम से जिनस गुड़ाक देखलु धन्यवाद महामहिम स्वर्गस्थ पिता जीशु बापा तुम्हारी पवित्र भययोग्य नाम धन्यवाद करुअछु हे करुणा निधि कृपावान परमेश्वर बड़पदा शताब्दी बाप्टिस्ट मंडलीर भाई मुनाकरंक निमंते तुम्हारी संकल्प योजना रखी प्रभु बड़ देउलार ज्योत्स्ना राणी पासपुराड़ी सहित शुभ परिणय कार्यटी संपादन करने तदन रूपे प्रभु वर्तमान उभय मंडलीर उपस्थिति प्रभु जो चिन्हा कार्यटी तहिरे प्रभु तुम्हारी अनुग्रह एवं आशीर्वाद रख वर्तमान प्रभु वर कन्या को प्रदान करेंगे से तुम्हारी अनुग्रह दया आशीर्वाद
আশীর্বাদ রখ সমস্ত গৌরব তোমারি হেউ নিবেদন প্রার্থনা যিশুঙ্ক নামে মাগুଅଛୁ আমেন। ଦୟାକରି ବଡ଼ ପିଲା ଯିବା ସମୟରେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ କନ୍ୟା ପିଲା ଠିଆ ସେ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବଡ଼ ପଦା ମାଳା ସମିତି କି କିଏ ଯଦି ଯଦି ଏ ବାଗ୍ଦାନ ପାଏ ଗୀତ ହୋଇଛି କନ୍ୟା ତରଫରୁ ଯଦି ଅଛି ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ବଡ଼ ତରଫରୁ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ବାଗ୍ଦାନ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। অতি শীঘ্র সুনা মাত্র পিঁধেবে। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଆସିଲେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସେ ପକେଇବେ। सुना पिंढे चाललं की सभानेत्री होणे ओके। जिसने
ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଚାଳକ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 37 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ ପଢ଼ି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 37ର ମାତ୍ର 5 ପଦ। କନ୍ୟା ପିଲାକୁ ଠିଆ କର। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ଗତି ସମର୍ପଣ କର, ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଗଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ବଡ଼ ପିଲାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା।